بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخفاش عليك هذا الماتش لعبناه كنا بلا بريسيون شويه ابري لا ديفات تاع سي ار بي. الحمد لله اليوم الناس كانت كونسونطري بريبارينا بيان الماتش هذا، ربي ما خيبناش الحمد لله. بون الحمد لله يا ربي اللي وفقني باش سجلت اليوم هذا في هذا. ما يخفاش عليك بالخدمه تاع صحابي اللي عاونوني بزاف سيرتو في الماتش هذا. ان شاء الله نكمل كيما هكا في لي بروشان ماتش. واحد انا نقول صعب للصيف كيفاش تشوف هذه المباراه، خصنا انه هذا منافس مباشر ماتش 6 بوان، كيفاش راح تحضروا الماتش هذا؟ ان شاء الله حنايا كيما يقول لك هذا وين كملنا الماتش هذا نفرحوا به. نعم نبريباريو عندنا سومان باش نبريباريو الماتش تاع الصيف ان شاء الله. بون بيبليك تاع لا جي اس راه باين توجور يعاون الكلوب تاعه، نشكروهم بزاف. ان شاء الله يزيدوا يكونوا اكثر ان شاء الله في لي بروشان ماتش. Oui, alhamdoulilah, on a d'entrée marqué, ce qui donne de la confiance à l'équipe. Il faut féliciter le match de Belgharbi, notre attaquant qui met 2 buts aujourd'hui. Et c'est vrai que ça nous fait un peu oublier la défaite, comme vous l'avez dit, de la semaine dernière. Contre le CRB, on est tombé contre une bonne équipe de Belhabès aujourd'hui. Franchement, donc il faut les féliciter aussi. Un match qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Quand ça se passe comme ça, dans le fair play, les arbitres ont été très bons, il faut les encourager, ce que je leur ai dit quand ça se passe bien. Donc voilà, quand c'est bien, il faut le dire. Et pour nous, ça nous donne de la confiance après notre beau match aujourd'hui. Un entame de partie réussie avec l'ouverture du score, Ouais. c'est ce qui vous a quand même donné des ailes. Ouais, exactement. Ouais, exactement, ça nous a donné de la confiance d'entrée. Parce qu'on sait que quand on perd un match, si on ne marque pas d'entrée dans le suivant, on peut douter. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, on a marqué. Comme je l'ai dit, on a travaillé des choses à l'entraînement cette semaine. Et avec le coach et tout le staff. Et on l'a retrouvé sur le terrain, c'est ce qui fait plaisir quand on travaille, c'est ce qu'il y a de mieux pour les joueurs de foot. Prochain déplacement à l'entente de Sétif qui est revenu avec une victoire de Biskra. Ils ont gagné. Ce sera aussi pour une place sur le podium. Ouais, ça va être un gros match, un gros choc contre une très belle équipe avec des bons joueurs. Voilà, contre aussi un grand club. Mais nous aussi, on a nos armes. Il faudra y aller confiant et puis continuer sur cette lancée. Malgré la dernière défaite, le public aujourd'hui est venu quand même important et vous a encouragé. Ouais, voilà, il faut les remercier quand ça se passe bien comme ça. D'entrée, dès l'échauffement, ils nous ont encouragés, ils nous ont applaudis malgré notre mauvais résultat de la semaine dernière. Donc voilà, on sait que sans eux, c'est difficile. Avec eux, c'est souvent plus facile. Donc ils nous ont bien encouragés aujourd'hui et puis à la fin, on les a remerciés comme il fallait. Ouais, ça fait du bien. Bon, c'est pas mon objectif premier. Quand on est défenseur, c'est de ne pas prendre de but. Moi, je suis plus content aujourd'hui qu'on n'a pas pris de but. Kawafa il a passe décisive, mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est ce que le coach nous demande aussi aux latéraux, d'apporter un plus offensivement. Puis quand on le peut, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il faut surtout féliciter Belgharbi qui la met au fond. Bon, Zulf Lawen, Zulf Fim Farjani Kollia. Bon, c'était une victoire largement méritée, je pense. Alhamdulillah, on a fait un très bon match. Dès l'entame d'un match, on a su prendre l'avantage. Alhamdulillah, Inch'Allah, on va continuer comme ça et à ne pas faire de faux pas. C'était un match piège ici à domicile, Belhabès. Franchement, on est vraiment content de la victoire, mais le plus important, c'est les prochains matchs maintenant. Il faut tourner cette page. Et Inch'Allah, on va se concentrer directement sur le prochain match contre Sétif, Inch'Allah. Même si tu as 0, mais rendement نوان إلا bien, les passes. Franchement, il s'est amélioré depuis 2-3 matchs. Et il s'est largement amélioré, je pense. Parce qu'avant, on ne jouait pas du tout au football. Mais là, avec notre nouvel entraîneur, je pense que sa touche elle est flagrante. Je pense qu'on commence à revenir, on commence à prendre la possession, à imposer notre jeu. Et ça, c'est très très important. Et Inch'Allah, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. C'est vrai, je suis d'accord, on aurait pu marquer encore plus de buts. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais le plus important, elle est là et on a gagné 2-0 et c'est ça le plus important. Prochain match contre l'entente de Sétif. Franchement, ça va être un match très très important. Inch'Allah, on va surpasser ça et Inch'Allah, on va ramener un résultat positif. Inch'Allah. Le public et moi, le public. Franchement, je le remercie énormément. Il a été d'une grande aide aujourd'hui. Franchement, comme d'habitude, on le remercie énormément d'être derrière nous. Inch'Allah, بون السلام عليكم. ما يخفالكش مقابلتها اليوم احنا لعبنا شغل ميطون الشوط الاول كان لينا حنايا وين جاونا دي زوكازيون راتينا بزاف ما استغليناش الفرص اللي جاونا مي دوزيام ميطون ماركاونا الدوزيام بيت هو اللي قضى علينا وحنا كلاعبين فشلنا شويه بزاف. واش خص اليوم باش ما قدرتوش
إيه ما كانش بالك احنا سيرت احنا عندنا دي جوار بالك كانوا مونك ديكسبيريونس وين ما يعرفوش كي نمركوا الاهداف اللي جاونا. مي معليش دروك حنا كيما نقول لك المقابلات اليوم راهي للنسيان ونخمموا المقابلات اللي راهم جايين باش نسيو نحكموا المانتيان لو بليتو بوسيبل ان شاء الله. كيفاش راكم تشوفوا لا سويت تاع الشامبيون؟ لا سويت تاع الشامبيون احنا دروك حنا غادي نسيو رانا جروب مع اللي دروك حنا مور المقابله درنا رينيو حنا كلاعبين وان شاء الله تفاهمنا باللي ما نزيدوش نخسروا هاد النقاط اللي راهم يضيعونا وان شاء الله الانصار ثاني غادي نداركوا لهم في الكاس وان شاء الله الانصار ثاني ما يطيح لهمش ما يسيوش يدركوا بزاف على هاد لي جان يجيو يعاونوهم باش في المقابله تاع الكاس نعطوهم نردوا لهم الجميل ان شاء الله. بون مقابله تاع اليوم كيما شفتوا اون جوي كونتر اون ايكيب كورياس وين تعرف تلعب بالون on a dominé تقد تقولوا on a dominé la première mi-temps وين طاحونا دي زوكازيون on n'a pas pu marquer وين صحت لهم الفريق شبيبة القبائل فرصة واحدة وين سجلوها علينا وين أثر علينا هذاك الهدف ومن بعد في لا دوزيام ميطون اون اونطامي ثاني بيان ومن بعد زادنا هذاك لو دوزيام بوت سيتي لو كاو وين ميم لي جوار تقد تقول راحت لهم لا كونسونطراسيون. ما تنساش ليكيب تاع بلعباس تقد تقول فرقة شابة وين اون ان بو مونك ديكسبيريونس مي ان شاء الله حنايا نعوضوا هذه الخساره ان شاء الله في المقابلات اللي جايين ان شاء الله يا ربي. المباراة خاصة بالنسبة لك بيان سور هذه المقابله شغل كانت خاصه ليا مي جي ان كونطرا افيك ليكيب تاع بلعباس وين لازم ندير كلش بور اونوري مون كونطرا ان شاء الله. دونك هذه المقابله شغل كان يحصل لي شرف وين حضرت ديجا تلعب كونتر فريق كبير كيما شبيبه القبائل وان شاء الله المقابلات الاخرين نكونوا ان شاء الله مصالح تاعنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كيفاش راكم تشوفوا لا سويت تاع الشامبيون؟ بون ابري دو ديفات شغل الامور بدات تعقد وين احنا لازم ما ندخلوش في الدوت انا 26 بوان ان شاء الله باقي لنا واحد 7 بوان على المانتيان واللي هو البيت الاول تاعنا ان شاء الله. في المقابلات اللي راهم جايين ان شاء الله نديروا اللي علينا بور ان شاء الله ايفيتي كاع الحسابات ونخرجوا من لا زون روج ان شاء الله يا ربي.